আরো যদি 20,000 যদি বুঝি তো ফেকা আঙ্কাই আং অব 25,000 এর নাইনি সাইড অফ যেবা আঙ্কাই 1,000 বেশি 26,000 এই কেন মা হিংসনে দিলা না যদি মুসু হামজা কমাই আমাকে আদালাল রক তাবু ভাইরাল খাই দङ অ মোবাইলে যে ভাইরাল খাই মানে বুবাগ্রানি মুমিনাই অমা হাকে বালে হামিয়া চাইয়া সাই দङ মানে আবো খাও দালাল রকছে বিশ্বাস তাসাদে পুইতো তাসাদে সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों आगे हिनो दैमा दैसा टिप्रालेनि ताखाय दैमा दैसा बुबाग्रा हाफुं हाथाय बुबाग्रा हिदि स्कुल कलेज बुबाग्रा भुगोबा बुबाग्रा नगब बुबाग्रा मानसि आइदे बुबाग्रा न बाजुनि के बसुक सानिया बुबाग्रा न जतन हामजागो जतन जाजागो बुबाग्रानि ग्रेटार टिप्रालेन बुबाग्रा अंकक साका जे 2023 तिनि लास्ट फाइट नाय आगो तुइ सालाय जाउखा बुतुल लास्ट फाइट आफ्रुदा टिप्रालेन मानाय ना बुबाग्रा पक साननाया बुबाग्रा हंगाय खेन बाय जुट बाय फि पक सामासे बुसकांगो बतिने इलेक्शन दङ विधानसभा निर्वाचन 2023 और 2023 बुबाग्रा ना हामजागै एडिसिओ भोट दिमाहाय 2023 बरिनाय बुबाग्रा के बाय कम्प्रोमाइज खाया के बाय एलायंस खाया नों जुदि बुबाग्रा ना नामजा गुमकांकाय बुबाग्रा नो एग्रीमेंट खाय सय मारिनाय ग्रेटार टिप्रालेन निकांकांकाय नों एलायंस नि मानु याबा जों के बाय कम्प्रोमाइज खाया जदि जों और 30 टा बा 30 टा नि बारा फांथुन जों जदि आलादा भाबे बसावै जों एमएलए थुइ फेमा कांकाय बुबाग्रा सारा विधानसभा आचुकनानि केबल क्षमता करिनि थानाय आफ्रुनो नांगौ बुबाग्रा न अब खेन बाय जुट बाय के पक सामानसे आफ्रुनो बुबाग्रा सानायजे ग्रेटार टिप्रालेन नि हाइके जों मुख्यमंत्री बनाया जों ग्रेटार टिप्रालेन सिनांगौ सोंनोरदि ओंखायसो सोंनोरबाय थानाय हायनोमले ना हाइके पक सामासे बुबाग्रा कैसे हमका बुबाग्रा सामाने 2026 आपरो नेने डेलिमिटेशन खाता मुनाय जों राजनीति खायनाय त्रिपुरा राज्यनि जों बर भूमिपुत्र मुनाय जों साइमानो तामो आ 2026 जों कोनो दिन बारि थांला যদি সেন্সাস 10 বছর অন্তর সেন্সাস हमका जों कमिटि फाइला ना जों कोनो दिन बारिया जों आबनो किनि दङ पुलिस सिंनानि जों प्रदुति सुदेबना नो कम्प्रोमाइज 2020 कुरितानो सुनमारिनाय हिंकाय नरेंद्र मोदी नों सिनिया कतिफ्रा सारानो आफ्रुनो मा सिनि कामु कुरिता सिट मानथाय बीजेपी मा कामु कुरिता सिट बरं मा काम कुरिता बरं सारा बसरकार खायमिया बरं सारा बसरकार खायमिया मेनरा बनगाने रिया योगा कामु सरकार तुंगा बागे जतन खबर बुबाग्रा तिनि नेमे तामो आंगनो जरा कलगि मैया चिन बड़ बेलाके हामाबारा अनेक हामाबारा ताबुसे तामानि न फाइना को फाया तो तमलेला खाला साइ दंबो तामानो पुकु पिसा खुरिनाय को मेम्बर बा कोइरा सिन दले आमदि सिमाय दरा ताम खरु बा खुदा से परमसे रुमाय असला आबु मानिक सगळं फोन खायो हेलो दादा दिल्ली जाऊन जायबनी किलाया एडिसी पेपर आम्ही असे नानी नेथाप कारण सीएम असगला ने काय शेअर लाम गेटिंग फॉर गेटिंग टू हॅविंग शेअर बिनि शेअर जे पण सब सगळ्यात मानले जाऊन जायतो ना किती लागे को पैख्या कोनो बीजेपी नि तीव्रसा नेता दिल्लीयाव थाङो निनि मानथायनि बागै कबे साइमानै माया তিনি নকল এই জিতেন্দ্র চৌধুরী মন্ত্রী তন্ত্রব কক সারেগা ততরে সেবজাক গা পূর্ব সেবজাক আনি 32,000 ত্রিপুরা সনিক চাকরে সাইমন তুই মারিয়া দুর্ভাগ্যজনক আঙ্গ এমএলএ 5 বছর তঙ্গাক 17,500 চাকরি চুরি খাবো আনি মুস্কাঙ্গা বিমল সিনহা চুটাক এ রবীন্দ্রবাবু বছর নিচেও কেন বিমল দা বলুন বয়স্ক বা আপনি
কইলে আমরা বইতাম না। 1,70,000 লস্কর যারা এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে এসটিদের মাথায় ওই কিনা বলে লবণ দিয়ে যারা আমাদেরকে ধ্বংস করেছে তাদেরকে লস্কর সম্প্রদায় থেকে বাদ দিতে হবে। বলুন মুখ্যমন্ত্রী মানিক প্রিয় সুধীর মজুমদার, বলুন সরকার তো কিনা নাংলাইলে जों दङ 8 बरफ दङ 24 जों थांगोन गायजेने केसें गामबायजाक आरो हामा थाखथानाय लस्कर सम्प्रदाय न एस दिनै हयते बादखाय मारखा তিনি বছর বিপদ রাজ্য সাইতে মানছ সেই 1991 নি তিনি কয় বছর আপ্রু বাদখাই উইন চুন্তি রক্ষামু গেতাং আন খাইং নাই आं शक्ति दङ आं तम खाइमें নাই जों सागा स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव समाचरण तिप्रानो चेयरमैन खायो नों आरो जोंनि बर'नो साख्रि मारनाय जों जे साख्रि माने एडिसि जों 5 बছর फाइगा साख्रि माने राज्य सरकार साख्रि माने आबर যখন তোর পেনশন পাই থাক পেনশন গই যখন নগা সুবাইকা তাবো তোর Tipra sani amcai ning school khali engruk Tipra sabo dendrai misalia injection gek relai Tipra sabo gajar जोंनो बा शेष खाइना बागै बड़ प्लेन खाइरे তুমি কই আছো আমি বাড়িতে আছি তো এলাকার স্কুলে খবর কি নাই কি খবর চান আপনি আরে যে মাস্টার সেদিজি তো বাংলা রিডিং ঠিক করতে পারে না আমি কি করব ঘটনা খাবলে নাইনো থাঙ্গি নাই ক্যাপিটাল লেটার বুক মাস কিছি চেরো স্মল লিটার ব্যবহার খেমিয়াকো আমতিলে অবননন চিন্তিনি আর হইতে সুবুদ্ধার মানে বাগৈ এই যে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন কতর ত্রিপুরা লেন এডিসিনো তাইব খপনানি তাইব গপনানি নিনি কমর প্রবক আনি কমামা কামি তঙ্গ জেলার রাইজা সদরব তঙ্গ সিপাই জেলাব তঙ্গ গোমতি জেলাব তঙ্গ অনুপুতিব তঙ্গ উত্তর জেলাব তঙ্গ 8টা জেলা কুকুর বনলি বাদরুই কি ত্রিপুরা আর পাঞ্চি তঙ্গনে হাইতে বন বাদরুই কি নগর আলাদা রাজ্য নিমানো হাইতে বন जों কোনো মতে जों খিবিয়া সাইড বাই সাইড চিনি যে ইতিহাস চিনি উজ্জ্বল প্লেস চিনি রাজধানী চিনি রাজাখর আলোচনা বাড়াই বনমালীপুর টাউন নন্দনগর নিনিয়াম অভয়নগর রামনগর যত কৃষ্ণনগর যত নগর जों टिप्ली मारनाय आबंगा चिरिकाटा टिप्रा लेन